Selamat pagi guys semua, bala kita te seruran bergulang kami Ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban Sarito Rimpat 28 hari bulan 5 2026 bergulang aku Bumawian kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Sektor minyak ngau gas mengkang berguna nyokong negap ke ekonomi Sarawak tajam market kuasa dunia anda tentu jam kedia tu. Pemansud hasil hari sektor tu udah ngujung ke perintah berjalan ke mayuh macam projek pemansang. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Sarawak dia tu ulih nerus ke program pemansang infrastruktur ngau penglantar rakyat. Tunjing kau mengagat jalan alun ngau jambatan kelimpari nyedia ke air bersih, karan, bantuk ramah serta ngeremai ke bungkur digital. Premier megaknya metak madah ke besar guna ngemansang ke pengulih company di menua tu bak sektornya ngambil ulih bersemekih bak peringkat antarabangsa. Ia maksud kerja kutu bak Siti Penerang di Facebook. Premier menggamandah ke ekonomi Sarawak dia tu ukai seminar berpangai basiti sektor tau ke industri, tambenung cakah nuju ngagak ekonomi hidrogen, renewable energy, industri hiliran, infrastruktur digital serta teknologi semikonduktor ngau aerospace. Tunggak kuang Sarawak titerang yang ngemansang ke hasil keendang udah bisik, negap kagak ekonomi serta nentu pengayam menua dikena ke penguntung rakyat. Berbangunnya pengawak merana ke pokok nyadi perkara ti berguna benar bak pemansang ekonomi Sarawak. Bintulu nyadi ndur pemadu mayuh merana ke pokok ianya lebih kurang 60% hari semua pokok ke di Perana ke di menua tu. Untuk berindi hari pemansang kandang industri sama laju SIP ngau Sarawak PKM nyadi kepalan industri berat serta industri kurang karbon. Kepala Pemesan Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong madah ke 60 ngagai 70% company temerana ke pokok ianya company ari menua bukai. Sekedar company tasik ke aktif ianya ari Jepun, Korea Selatan, China ngan menua Europe. SIP saja telah menarik pelaburan sebanyak 111 bilion ringgit sejak 2008. Kan? Kalau untuk 5 tahun ke depan ini 2021 20 bilion, 2022 15 bilion, on average is about 20 billion investment since 2021 per annum untuk Bintulu. Kenyawa hari tahun 2021 lebih kurang 96 bilion ringgit pokok sudah dikemendar ke di Bintulu. Hari penyampau tu semak 50% sudah berengkah diatur. Sekedar projek sudah berengkah digagak ianya kilang polisilikon grade semikonduktor ba SIP ke berungkus 2 bilion ringgit. Lalu ditangkan ke penumbuh kompleks metanol Sarawak PKM Sendirian Berhad ke berungkus 7 bilion ringgit dekat negap kaki sektor minyak ngogis ba menua tu. Atur energi ke bersemekih ba menua tu megak andang uliah nyadi ke pengerinduk menua bukai meranak ke pokok di Sarawak. Kebuah kebukai yang menua tu kengembuan infrastruktur logistik kemaju serta ndur ke strategik beradab ke rantau Asia Pasifik. I can safely say Sarawak is one of the most competitive when it comes to energy. Pelabuhan yang kami ada is deep sea port, 4th largest LNG terminal in the world. Ketegal tu mes sektor tiba pelasar ke energi udah mata mayuh menabukai meranak ke pokok bakal ba industri berat serta industri minyak ngogis. Pengeran Perintah Sarawak tiberat ke industri kurang karbon megak, 6 peluang ngagai menua tu terlebih Bintulu udah dikamatkan jadi kluster industri kurang karbon keterubah di Malaysia. Perkara kebukai ngerinduk kati ba orang meranak ke pokok ianya insentif tanah perintah. Dalam nyadi pemungkal, Nur berjalan ke inisiatif Pasar Manah Ala Nembiak atau ke CFTI. Inisiatif tu dekat nyadi pengukur baru bak pemansang komuniti Timanah ngagai Nembiak bak kandang benua pesisir. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Min ngau Penglantaran Bangsa, Datuk Seri Fatimah Abdullah madah atur tu mandang ke komitmen perintah dekat ngerembai ke inisiatif Bandar Manah Ala Nembiak atau ke CFCI. Pengawal tu ukai seminar digagak ba menggeri besar aja tamungkur pasar-pasar kemian. Tu ngambil kira risukut pemar bak kandang menua pesisir, nyingkam akses ngagai bayu macam servis, tikas digital, intervensi tumu serta sukong komuniti. Atur tu megak 6 patut ngambil merti ke hak tiap ekonomi ngasai ke rampak benua telikun, menyenagi serta nyukong pemansang tubuh, rundiang ngau sosial sida. Antik semak mujur, projek tu dekatnya di modal Nur Nguliah ke Penerang kena dikerembai ngagai serata Sarawak. Ia maksud kerja kutu lebohnya di Tuai Awam berjalan ke CFCI bergulai dengan wang turun nembiak gerempung bangsa bersatu, UNICEF.
RM12.8 juta diberi ngagai 5,684 penerima pengelantang dibagi menua Sibu. Penyampaunya mungkur bulan 1 nyentuk bulan 5 tahun tu. Kaban Kaunsil Negeri Adun Ngemah Anyi Jana Madah, skim bantu orang tuai ngerikut ke penyampau ti Pemada Mayu ianya 2,155 kes dimungkur belanja manggai 6.4 juta ringgit. Lalu ke pelilih kenawit aja 780 ikut orang nerima bantu pengelantang belanja boleh 1.8 juta ringgit. Tungayan ke perintah seluruh ni ibuh ke pengelantar rakyat ngau nak ngira bangsa, jalai pengarap ngau penatai. Hanyi mansud ke jakutu bak program sejambak kasih berserimai ngau pengerami gawai di Kenawit. RM120 juta diungkup kena berjalai ke mayuh macam projek infrastruktur bak kandang parit Bugis di seberang Serikai. Hari penyampaunya RM45 juta diberi dengan agensi pemansang Delta Rajang kena ngagak jalan alun ke baru. Kaban Kaunsil Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh Madah, RM75 juta agi kena ngagak jalan ban. Projek tu diadamai ubati bersaing ngagai penghidup rakyat kelimpari nyungkap pemansa ekonomi bakana menuanya. Datuk Len Madah ke pemansang infrastruktur mengkang dikemerat ke perintah kena nentu ke kandang menua pesisir oleh ngasai ke fasiliti ngau peluang pemansang ti setimbang. Perintah berarti ke menua pesisir oleh dikemansang anti semak disikap ngau jalan alun serta sistem sukuang ti teratur serta efisien. Ia maksud kerja kutu bak pengawal alai nyuak ke cek berjalan ke projek tanggungjawab sosial korporat di Serikai. Aidil Adha ukais mina mantai ke semangat berbenar berjalai ke pengawal ngawati tilurus tangnya di cara dikena negap ke penyerakup rakyat ke Alai Sarawak yang dicontoh pemadu manah lebong ngetan serta nyaga penyerakup antara pupuraban bangsa. Pihak Komenteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin. Seperti mana kita sedia maklum bahawa adalah mengajar kita erti pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Nilai-nilai murni ini amat penting dalam memperkukuhkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, budaya dan agama di Sarawak khasnya dan juga Malaysia amnya. Dato' Sri Lee maksud kerja kutu bak program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Seraban Polis PGA Miri. Ia beri terima kasih dengan Raban Polis PGA ti berambun ke nyawa lebih nyaga pengelikun menua. Berbangunnya pemujur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang di Kuching ngatur ibadah korban ti besai patutnya dikecontoh. Ibadah korban ke sekali tu munuh 35 ikut capi. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul Madah, tungayan kesemangat nyerupan ngau kerjasama tinggi antara peranak benua ngau jemaah surau. Ibadah korban tu ti pemedu besai kalak dipedaya bak peringkat surau. Dato' Abdullah megat temegati mendak tebal lagi komiti surau ngau orang sikut-sikut ti cakah bak pengawak jalan pengarap ianya Raban Sidak Kenebiak. Tok Siti ada pemansang kecukup manah kena nentu ke institusi surau ngau masjid, manjak relevan serta semak ngau Raban Nembiak. Ia megak temegah hati ngau pemanah Raban Bangsa di Sarawak diseruran ngemeran ke semangat berserakup ngau toleransi. Hari Raya Adil Adha di Sarawak ke seminar disambut orang Islam tak megak nerima kerjasama Hari Bangsa Bukai. Polis Kuching ngetan siku induk rakyat menua luar ti dipelabak bisi kaul ngau pengawak nyual diri. Induk tu ditan ke kena hari 2 tu tadi bak sebengkah palan alai bermalam bak jalai setutuang. Kepala Polis Pelilih Kuching SCP Alexan Angga cabut madah ke induk ke berumur 34 tahun tu ditemu ngerja pengawaknya kenyau 2 bulan keudah ngena aplikasi MiChat. Kes tu dipansit niti ke Seksyen 372-1-E Kanun Keseksaan. Antik ditemu salah, induk tu boleh kena hukum jil maksimum 15 tahun. Induk tu megat ditasan niti ke Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 Ketegal anak mujur mantai ke dokumen pejalai tisah.
tu nak berita aiban kita ke pagi tu. Salam Malaysia Madani. Yang dengotok aku Bumawian Madah Kediri. Mupo dulu.